Majong buntag, majong hapon, majong gabi ug majong udto kaninyong tanan mga tibuok kalibutan. Agang tema karon nga pagahisgutan mao kining kalag ug espiritu. Kay matud pa sa uban, ang kalag ug espiritu lahi. Pero ato kining ibase sa belang kasulatan ug hae gadud lahi ba ang kalag ug espiritu dinhi. Dinhi sa kuan giingon dire ni San Pablo, kalag ug lawas ug espiritu gigamit ni San Pablo kining tulo, kalag, lawas ug espiritu. Basa na to sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica ulohan 5 tudling 23. Dara. Ayaw maka si Jesus po nag-ingon dire sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Ayaw kahadlok ang makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Natong Ginoo ini nang mulong ani ha. Nagaingon sudli ono ayaw kahadlok ang makapatay ay kahadlok ang makapatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Unsa sa Genesis kapitulo 35 bersikulo 18 kama 29 na si Raquel nga hapit na mamatay mao gyapon ang kuan dinhi kanana ang espiritu gihapon og kalag ang gipanggamit nasa kuan kanana ang espiritu og kalag ang kumulong. Pero maura ang punto, maura ang kalag ug espiritu. Kalag ug espiritu sa tao maura. Na nato mabasa sa Genesis kapitulo 35 bersikulo 18 kama 29, Isaias 26 tudling 9. Ang kalag mibiya sa patayng lawas. Unang basahon sa mga hari kapitulo 17 bersikulo 21 nga si kuan day anak sa Yuda nga namatay si propeta Elias nagampo ay miadto man siya sa maong balay sa maong Yuda ug iyang gi ampo ang bata nga namatay na ug nabuhi. Mabasa na to sa unang basahon sa mga hari kapitulo 17 bersikulo 21 ug sa mabalik na po ning Genesis kapitulo 35 bersikulo 18. Kuhaon sa Dios ang akong lawas, ilubong ang akong lawas. Kuhaon sa Dios ang akong kalag, ilubong ang akong lawas. Tobit kapitulo 4 bersikulo 3. Sa giingon ini, kuhaon ang sa Dios ang akong kalag, ilubong ang akong lawas. Kay kini dinhi God, kining giingon dinhi sa naa sa Ecclesiastes 12:7. Nagaingon dito nga kanang mopauli sa yuta ang atong lawas, ang atong espiritu mopauli sa Dios. Ngao na dinha kun kini atong lawas og mamatay na, ang atong kalag mubulag na ikan sa atong lawas. Kalag giisip tibuok tao. Ang kalag na pod giisip tibuok tao. Kanang Ezekiel 18:20. Kapitulo 18 bersikulo 20. Ug sa Leviticus kapitulo 22 bersikulo 6. Ingon rin ha. Kalag isip tibuok tao. Kalag isip tibuok tao. Mao na giingon dinhi sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 20 ug Leviticus kapitulo 22 bersikulo 6. Nakita ang mga kalag didto sa langit. Nabasa na to sa Ipadayag kon Revelation kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto 10. Nakita ni San Juan ang mga kalag sa gimatay dito sa langit. Ipadayag kon Revelation kapitulo 9 kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. O gipadayag kapitulo 20 bersikulo 4. Nibalik ubos sa pagtugot sa Dios. Kini hinumduman ani nga kini si propeta Samuel namatay na. Unsa pinaagi ni ni Hari Saul kuan siya sa usa ka babae nga nagpakisado siya sa usa ka babae nga espiritista ug nakita sa maong babae ang usa ka tigulang nga nagtikubo o pagpangutana ni Hari Saul mao kadto si propeta Samuel nga miingon nga ni nganong imo man kong gitugaw. Singon si propeta Samuel. Sa to pa mahimo pud ay sa Dios
nga kana pong kala matlawa o tao nga namatay na nagilubong na mahimo pud ay dunay pagtugot sa Ginoo nga kanang mubalik siya mabuhi siya ug itugot sa Ginoo sama atong usa ka bata nga anak sa usa ka byuda sa 1 Hari kapitulo 17 bersikulo 21 nga gibuhi ni propeta Elias. Kaya wa may di mahimo sa Ginoo ug gusto ni jang pabalikon ang maong kanana ang tao nga namatay na. Mao na nahitabo ni propeta Samuel nga nakita ni Saul ug sa tigulang espiritista nga tikulang nagtikubo ug miingon si propeta Samuel nga nganong imo akong gitugaw. Sa ubos ni pagtugot sa Ginoo mahimo nga ijang pabalikon ang tao nga namatay na ang kalag ijang buhion ang ijang lawas. Kung pagbuot sa Ginoo. Sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 ngadto sa 19 ngadto sa 31 hinumduman nato nga katong usa ka dato ug usa ka kuan kanana ang si Lazaro kananang si Lazaro napuno sa kagid ng lawas ug didto siya ilawom sa lamisa sa usa ka lamisa sa kadato basin na lamang siya makakaon sa mumho nga mahulog sa kananang gikas lamisa ngadto sa yuta og ang iro motilap sa ijang mga nuka. Pero hinumduman nato nga si ang dato namatay ug ang si Lazaro po namatay ug si Lazaro didto sa kiliran ni Abraham ug samtang ang dato didto po namatay naganto siya sa kasakitan. Mao kana ang mahitabo po diha sa atong kalag nga humana mo biya sa lawas adto kita kung maadto tag binuhatan adto ta sa uban sa Ginoo ug sa kanana ang og dautan tag binuhatan adto kita magantos sa kasakit nga walay katapusan. Mao nay nahitabo sa usa ka dato ug samtang si Lazaro didto nagmalipayon. Mao na diha ang kalag sa gilid ko na kalag og kuan espiritu maora na siya. Maora na dili na to libogon ang atong hunahuna. Kay ang uban sa gikaingon ko namo ingon man sila nga lahi kuno ng kalag, lahi kuno ng espiritu. Pero hinunduan nato ug atong ibase sa Bible kalag ug espiritu maora. Amen.